مطلب ضد میں آ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بھی دوسری شادی کرنی ہے۔ انہوں نے پہلے میرے والد صاحب سے ڈیورس لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر کہیں اور دوسری شادی کر لی۔ میں اوبیسلی اپنے والد صاحب کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمارے ایک دور کے رشتے دار تھے کہ وہاں شادی کر دی۔ شروع میں تو وہ بہت اچھے رہے ہیں، انہوں نے شادی صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میرے والد صاحب باہر ہیں، تو ایک لالچ کی وجہ سے کی تھی کہ ہمارا گھر کے حالات بدلیں گے۔ آہستہ آہستہ جب مجھ سے ڈیمانڈ وغیرہ کی ہیں، پھر مجھے جہیز کے تانے دینے، پھر مجھے میرے ماں باپ کے ریلیٹڈ تانے دینے، تو اس طرح پھر مطلب کافی حالات خراب ہوتے گئے، اور پھر ایٹ دا اینڈ جب انہیں نظر آیا کہ ہمیں تو کچھ ملنا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میری شادی تقریباً 1.5 سال کی عرصے رہی ہے، اور مطلب اس میں بھی یہ تھا کہ عجیب سے نا وہ مجھے دوائیاں دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے گھر اولاد نہیں ہو سکی۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کل کون ایسے کسی کو رکھتا ہے، اور کسی اور پہ تو بھروسہ کرنا بالکل ہی مشکل ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک اکیلی لڑکی کو پتہ نہیں کس کس نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ لوگ اچھے رشتے وغیرہ کرواتے ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آئی، کیونکہ میرا ایک بار تو میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتی میرے ساتھ دوسری بار ہو۔ تو نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس عزت دینے والا ہو، عزت سے رکھنے والا ہو، کیونکہ میں نے اپنے پیچھے بہت کچھ برداشت کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میری عزت نفس پہ کوئی بات ہے۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی کی ایج جتنی مرضی ہو، میں ایج کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارے جب اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں، بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ مجھے وہ انسان عزت دے، عزت سے رکھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ آج ہم ایک اور بہن کی آواز بنے ہیں، 22 سالہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اچھی کنٹری میں ہونے کے باوجود یہ در بدر کے دھکے کھا رہی ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ والد صاحب بھی آپ کے باہر ہیں، اور آج آپ پھر بھی در بدر دھکے کھا رہی ہیں، کیا وجہ بنی ہے ایسے؟ میرے والد صاحب تقریباً 10 سال سے باہر ہیں، اور میری والدہ ادھر، میرے بھائی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو پہلے تو سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، وہ ادھر کام کے سلسلے میں گئے تھے، خرچہ وغیرہ سب کچھ بھیجتے تھے، پر اچانک فون کر کے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ادھر دوسری شادی کر لیا۔ تو میری ماما کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ نہیں چلو جو بھی ہے کبھی نہ کبھی تو وہ واپس آئیں گے، لیکن جب اچانک سے انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ کافی ڈپریشن میں چلے گئے، اور مطلب انہوں نے پھر پہلے تو ڈپریشن میں رہی، بیمار رہی، اس کے بعد ضد میں آ کے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں فاطمہ، جیسے 10 سال آپ کے والد قریب 10 سال کا عرصہ کافی عرصہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آپ کی والدہ کی، آپ کے والد صاحب کی کوئی انبن نہیں ہوئی تھی؟ بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ سب کچھ صحیح چلتا رہتا؟ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، وہ تو ہر گھر کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ انہوں نے ضد میں آ کے کیا، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنی دیر سے ادھر شادی کی ہے، انہوں نے صرف ہمیں فون کر کے اتنا کہا ہے کہ میں نے ادھر شادی کر لی ہے۔ تو اس کے بعد میری والدہ صاحب کو پہلے تو بہت شوق لگا ہے، وہ ڈپریشن میں گئی ہیں، اور مطلب اچانک سے یہ بات پتہ چلنے کی وجہ سے پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہوئی ہیں، انہوں نے پھر نہ کہا ہے کہ میں نے مطلب ضد میں آ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بھی دوسری شادی کرنی ہے۔ انہوں نے پہلے میرے والد صاحب سے ڈیورس لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر کہیں اور دوسری شادی کر لی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا عرصہ ان کے بغیر گزارا، اور ایک دم سے ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، تو پھر ٹینشن میں تو بندہ آتا ہی ہے۔ اچھا فاطمہ، جب آپ کی والدہ نے ڈیورس بھی لے لی، دوسری شادی بھی کر لی، انہوں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں کر لوں یا نہ کروں؟ اور جو آپ کا بھائی ہے اب وہ کہاں پہ ہو، اور آپ یہ اب زندگی جو آپ اس طرح کی بسر کر رہی ہیں، کسی کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، یہ سارے معاملات کیسے آپ کے یہاں تک پہنچے؟ میری والدہ صاحبہ کو ہم سب نے منع کیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا غصے میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انہیں اس ٹائم غصہ تھا کہ میں نے اتنی دیر صبر ایک انسان کا کیا اور وہ نہیں آیا، تو بس انہوں نے غصے میں اپنی شادی کر لی دوسری۔ تو میرے بھائی جو ہے اسے والد صاحب نے اپنے پاس باہر بلا لیا، پیچھے بچی میں اوبیسلی اپنے والد صاحب کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہمارے ایک دور کے رشتے دار تھے، انہوں نے نہ دیکھا نہ سمجھا، کیونکہ انسان اگر بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے کہ وہ اچھے گھر والے ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف اپنی فارمیلٹی پوری کر کے میری ایک دور کے رشتے دار ہیں جو ان کے وہاں شادی کر دی۔ نہیں، آپ کے والد صاحب نے آپ کے بھائی کو تو اپنے بیٹے کو تو ادھر بلا لیا، اور بیٹی کو در بدر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔
आपने नहीं कहा कि अपने पापा को कि मुझे भी बाहर बुला लें आप? फर्क एक उन्होंने किया है जो आजकल माशरे में हमारा होता है बेटों और बेटियों में। उन्होंने समझा कि बेटा तो चलो मेरा बाजू बनेगा या इधर आके हम हमें संभालेगा या जो भी था। बेटी अब मैं उनकी किसी काम की नहीं थी, तो उन्होंने मुझे इतना नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना एक बोझ के तौर पे मुझे सिर्फ अपने सर से उतारा है और अब भी वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। अच्छा, आपके वालिद ने वहाँ शादी कर दी आपकी, बगैर देखे पूछे कि भी एक समझे उन्होंने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है ना, फटाफट शादी करके वो आना ही नहीं चाहते थे यहाँ, बेटे को पास बुला लिया, उनको जरूरत ही नहीं थी, तो उनके वहाँ पे आपकी शादी कर दी, तो वो जो लोग थे उनका रवैया कैसा? शुरू में तो वो बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने शादी सिर्फ इस वजह से की थी कि मेरे वालिद साहब बाहर हैं, तो एक लालच की वजह से की थी कि हमारा घर के हालात बदलेंगे, मेरे बेटे को मतलब उनकी वालदा मेरे बेटे को काम करवा के देंगे, हमारे घर में अच्छा सा जहेज आएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया ना बदलना शुरू हो गया। पहले उन्होंने मेरे से डिमांड की, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करके मुझे साइड पे कर दिया था। उसके नहीं, बाद हो सकता फातिमा, ये भी हो सकता है ना कि आपके वालिद साहब ने, आपको तो नहीं ना पता हुआ आपके वालिद साहब ने उनसे क्या बात की, हो सकता है उन्होंने इसी उसमें किया हो कि मैं बाद में आपको ये दूंगा वो दूंगा, इस लालच में भी उन्होंने फौरन आपसे शादी कर दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं उनसे हुई थी। मेरे वालिद साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ निकाह, एक सिंपल सा निकाह किया है और बस, ना कोई जहेज वगैरह। तो जब उन्हें ये पहले तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक रहे हैं कि चलो कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझसे डिमांड वगैरह की हैं, फिर मुझे जहेज के ताने देने, फिर मुझे मेरे माँ बाप के रिलेटेड ताने देने, तो इस तरह फिर मतलब काफी हालात खराब होते गए और फिर एट द एंड जब उन्हें नजर आया कि हमें तो कुछ मिलना है ही नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अच्छा, तलाक जब आपको दे दी, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आपके वालिद भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, तो आपकी शादी कितने अरसा रही है? मेरी शादी तकरीबन 1.5 साल की अरसे रही है और मतलब इसमें भी ये था कि अजीब सी ना वो मुझे दवाइयाँ देते थे जिसकी वजह से हमारे घर औलाद नहीं हो सकी। तो मतलब हालात आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना फातिमा कि वो लालची लोग थे, आपसे लालच में ही उन्होंने शादी की थी, बेबी भी नहीं उन्होंने होने दिया, उनकी प्लानिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें सिर्फ़ यही लालच थी कि मेरे वालिद साहब बाहर होते हैं तो हमारे घर के मेरे जो बेटा है, जो मेरा हस्बैंड था, उसे बिज़नेस वग़ैरह करवा के देंगे और हमारे घर के हालात बदलेंगे और हम जो माँगेंगे वो हमें मिलेगा। तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर यही होना था कि मतलब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा फातिमा, जब आपकी डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद आप कहाँ जाती हैं? मेरा क्योंकि मुझे यही था कि हमारा अपना घर है उधर, मैं उधर चली गई। मैंने यही सोचा कि मेरा अपना घर है, चलो मैं उधर रह लूँगी। लेकिन जब उधर गई तो मुझे पता चला मेरे वालिद साहब ने वो सेल कर दिया। तो मोहल्ले में हम लोगों को सब जानते हैं। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने घर में आर्ज़ी तौर पे रख लें, रिहाइश वगैरह दे दें, मैं काम वगैरह कर लूँगी। तो उन्होंने फ़िलहाल तो मुझे आर्ज़ी तौर पे अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन कितनी देर? आजकल मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि एक अकेली लड़की का इस मुआशरे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, देखिए वो मोहल्लेदार है, ये आपकी कोई अच्छे रिलेशन होंगे, इस वजह से उन्होंने आपको जगह दे दी, लेकिन जब सगे वालिदैन नहीं आपको रख सके तो वो कब तक आपको रखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मतलब मेरी लाइफ़ इस तरह की जा रही है कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आता। बहुत अजीब-अजीब और बुरे-बुरे ख़्यालात आते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और कैसे मैं मतलब सर्वाइव करूँगी, किधर रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, कुछ समझ नहीं आता। तो फातिमा, आपसे काम वगैरह भी करवाते हैं वो? ये ज़ाहिर-सी बात है, आजकल कौन ऐसे किसी को रखता है और किसी और पे तो भरोसा करना बिल्कुल ही मुश्किल है। हमारा मुआशरा एक अकेली लड़की को पता नहीं किस-किस नज़रों से देखता है। अच्छा फातिमा, कितना अरसा हो गया आपको, आपकी डिवोर्स हुई को अपने घर में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 2-3 माह हो गए हैं, क्योंकि उनसे मैंने यही कहा था कि आर्ज़ी तौर पे मुझे अपने पास रखने, मैं काम वगैरह कर दिया करूँगी। काम वगैरह तो मैं करती हूँ, लेकिन अब उनका रवैया मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे इतनी देर बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा फातिमा, अब ये बताएं मुझे, ये सारे मामला हो गए आपके साथ, अब हमारे पास आने का रीज़न क्या है आपका? क्योंकि अब उनका रवैया चेंज हो रहा है, तो मुझे मतलब अगर मेरा अब अपना कोई भी नहीं है, ना मेरे माँ-बाप हैं, ना मेरा घर है, ना मेरे बहन-भाई हैं। मुआशरा मतलब अकेली लड़की के लिए कितना बुरा होता है, ये आप शायद जानते हो। तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था कि आप लोग अच्छे रिश्ते वगैरह करवाते हैं, तो मैं इस वजह से आपके पास आई, क्योंकि मेरा एक बार तो मेरे साथ हो चुका है, मैं नहीं चाहती मेरे साथ दूसरी बार हो, तो इस वजह से।
अच्छा फातिमा, आपने सिर्फ शादी करनी है, शादी तो हमने निकाह वगैरह भी करवाए हैं, शादी हमारे अच्छे लोग हैं, ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो हमने काफ़ी शादियाँ करवाई हैं। लेकिन इसमें ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कोई आपको कोई हुनर आता है, वो भी लोग काम करवा देते हैं। आपको कोई हुनर आता है? मुझे सिलाई का काम आता है, मैं काफ़ी अच्छी सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे सिलाई का काम करवा दे तो ठीक है, नहीं तो शादी तो मैंने करनी ही करनी है। अच्छा फातिमा, आप ये भी बता दें कि आपकी कोई डिमांड वगैरह है? वो होता है ना, लड़की की ख्वाहिशें होती हैं काफ़ी, तो आपकी कोई ख्वाहिश, कोई डिमांड ऐसी? नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। बस इज़्ज़त देने वाला हो, इज़्ज़त से रखने वाला हो, क्योंकि मैंने अपने पीछे बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी इज़्ज़त-ए-नफ्स पे कोई बात आए। और फातिमा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी एज 22 साल है, तो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे कोई ओवरसीज़ होता है, पाकिस्तान में भी है कोई, आपसे कोई ज़्यादा एज वाला शादी करना चाहेगा, तो आप कर लेंगे? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई किसी की एज जितनी मर्ज़ी हो मैं। एज का कोई इशू नहीं है। जी, बिल्कुल, हमारे जब इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। बस मैं सिर्फ़ इतना ही है कि मुझे वो इंसान इज़्ज़त दे, इज़्ज़त से रखे। और दूसरा ये भी कि कोई सेकंड मैरिज करना चाहे, उससे भी आप कर लेंगे? हाँ जी, उसका भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस मेरी यही डिमांड है कि बस इज़्ज़त देने वाला हो, चाहे जो मर्ज़ी हो। कोई ऐसा शख्स चाहिए जो आपको ताने वगैरह ना दे, आपके वालिद के या आपकी वालिदा के? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही शख्स चाहिए जो किसी चीज़ का मुझे ताना ना दे, बस इज़्ज़त से अपने घर में रखे, इज़्ज़त दे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू फातिमा की आपने सुनी, कैसे इसके वालिदैन ने एक ज़िद में आके अपनी औलाद को, हालाँकि हमारे माशरे में बेटियों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी को दर-बदर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। कोई भी शख्स इनसे शादी करना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, और सीरियस लोग ही राब्ता करें, चाहे वो ओवरसीज़ हों या पाकिस्तानी हों, एज का भी कोई इशू नहीं है, और सेकंड मैरिज भी कोई करना चाहे तो ये कर लेंगे। और अगर वैसे इनकी कोई हेल्प करना चाहता है तो इनको सिलाई का काम भी आता है। कोई कई अच्छे लोग होते हैं जो कोई मशीन वगैरह इनको ले दें, कोई ऐसा रोज़गार इनके लिए कर दें जो ये अपने घर का अपना पेट ये पाल सके। नहीं तो अकेली लड़की का वैसे भी माशरे में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो सारी बातें आपने इनकी सुन ली हैं, तो प्लीज़ सीरियस लोग ही रब्ता करें। बस एक साथ मुझे दें इजाज़त, सुनाने के लिए।